जो है ना बिल्कुल वो सिंगल रन की कीमत सोने की होगी। अब आपके पास 5 गेंदों में बस जीतने के लिए फिलहाल 27 रनों की जरूरत है। सामने कांच का बंगला हो, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने रॉय हो, मैं छक्का कैसे मारूं। राजू भाई ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। पिछले ओवर में 27 रन मेला लूटा राजू कुमार ने। अब जाकर वो 5 अच्छे स्ट्रोक आपको खेलने। क्या कहानी भी बीच मैदान पर बन रही है। मनीष राय अपने बोरिंग पता किया। सामने बल्लेबाज राजू कुमार 45 पर बल्लेबाजी कर रहे, 14 गेंदों का सामना किया है। ऑफ टंग के काफी बाहर गेंद, व्हाइट बॉल, प्रेशर है, दबाव है बीच मैदान पर। टोटल बड़ा है, बैटल बड़ा है, संघर्ष बड़ा है। बीच मैदान पर राजू कुमार अपने टीम के लिए खड़ा है। একদমই রাজু কুমার এই মুহূর্তে তার দলের জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওদিকে রিভিউ দিকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত, কারণ হোয়াইট বলের সিগন্যাল অনফিল্ড আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত ছিল। তো কতটা ইফেক্টিভ হবে সেটা তো সময় বলবে। টিভি আম্পায়ারের তরফ থেকে সিগন্যাল আসবে। তবে এই মুহূর্তে ম্যাচে নতুন করে যেন জীবন ঢেলে দিয়েছে ঝাড়খণ্ড স্পোর্টস হাব। নতুন করে ম্যাচে ফিরে এসেছে তারা। রাত অনেকটা হয়েছে, তবে বাত এখনো বাকি আছে, কারণ ম্যাচ এখনো শেষ হয়নি। ইন্ডিয়া কাপ সিজন 4 এর ম্যাচ চলছে এবং এরকম ম্যাচে জুড়ে থাকতে হবে। ভিউয়ারশিপ কন্টিনিউ বাড়ছে। টেনিস ক্রিকেট ডট ইনে আমরা একটু আগেই বলছিলাম 10,000 পিপল জুড়ে রয়েছেন আমাদের সাথে। বাট নাও দ্য নাম্বার ইজ 15K, 15,000 পিপল অল ওভার দ্য ইন্ডিয়া।